The International Yoga Day was celebrated at SADA with active participation from locals and dignitaries. Murmugaon MLA Sankalp Amodkar joined the event, encouraging citizens to adopt yoga as a path to physical and mental well-being. एवरी इयर अशीच आमी हांगासर योगा डे सेलिब्रेट करता आनी म्हाजें हेच म्हणणें आसा की सगळे बायलांनी ऑर एवरी पर्सन ऑर दी सोसायटी ईच एंड एवरी डे तेंच्यांनी योगा अशें सहभागी जावन एवरी डे तेंच्यांनी योगा करप. या आमचे जाता सगळे योगा आमचे योगा डे परफॉर्मन्स बीन करपाचे सगळे नरेंद्र मोदी आतां ते हे केलं म्हणजे एवरी स्कुलांनी नाजाल्यार ऑफिसांनी तो एक ट्रेंड कसो दवरलेलो आसा सो ताका नरेंद्र मोदी खातीर हांव सांगता थँक्यू. आमकां इंटरनॅशनल योगा डे आमी म्हणटात मात्र आमची योगा डेली चालू आसता कारण आमचे भाई आमकां सपोर्ट करता म्हणून आमी हे क्लास चालू दवरला कित्याक भाईची सपोर्ट मेळटा म्हणून म्हाजो क्लास चालू आसा नाजाल्यार क्लास केन्नाच बंद जावपाचो. आनी हांव जें करता पळय तें एक विद्या आसा तें विद्या दान करप. लक्षात दवरात योगा म्हटल्यार हें न्हू धंदो करपाची वस्तू न्हू तो एक विद्या आसा तो दान करचो आसता आनी ते दानान कितें मेळटा आमकां तें घेयात ना म्हणना हांव बट हेजेर धंदो करनाकात. योगा एक कला आनी विद्या ताका प्लीज सगळ्या रिक्वेस्ट आसा तेजेर दान करपाक शिकात जेतून तुमकां भुरगे आमची जी पिढी आसा आजची पिढी जे गरीब भुरगे आसा जे गरीब भुरगे वर सरतले जे भलायकी जी आसा हेल्थ जी आसा ती बरें आसचें ह्या खातीर नरेंद्र मोदीचो एक हो प्रयास आसा त्याचोच एक भाग म्हणून आमी आयज हांगसर आमी मुरगांव मंडळाच्या वतीन योगाचो कार्यक्रम केलो. जेन्नासून आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येयले तेन्नासून आमकां योगाच्या वाटेन आमी खूब आकर्शीत जाले. आमी बायलां डे टू डे लायफान इतली बिजी आसता आपल्या फॅमिलीक पळोवन खंय ना खंय आपल्याचें निग्लेक्ट जाता. सो हे आमी जी बायलांनी जे योगा खातीर जर अर्दो तासूच दिलो जाल्यार आमी फूल डे आमी फीट रावंक शकता. तशेंच आमच्या फॅमिलीचे बीन आमी बऱ्या भशेन तेंची कॅर घेवंक शकता. दामोदर गोवेकराचे कोच म्हणून तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबशे आमकां एवॉर्ड्स मेळ्ळे आसा प्रायजीस मेळ्ळे आसा एक खूब बरें दिसता. आनी त्याच प्रमाणे आयज तुमी जाणा हो जो योगा डे आमी मनयता हो केन्नाच म्हळ्यार कोणाक खबर नासलो बट ज्या प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना तो सत्तेर येयलो 2014 तेन्नाच्यान हो आख्खो देशान न्हू इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो योगा डे आमी सेलिब्रेट करतात.